बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब, तासीर साहब और इस हाल में बैठे हुए सारे बड़े लोग, अजीम लोग, आप सब सलामत रहें। तासीर साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि कल शायद बात हुई या परसों बात हुई, परसों। तो मैंने कहा चलें, इन्होंने कहा कि हम हफ्ते को ये इसका इनेकाद करते हैं। मैंने कहा ये हमारा हाफ डे होता है और मैं एक गांव में रहती हूँ, वहाँ से आने में मुझे 1 घंटा लगता है। तो छुट्टी वाले दिन कोशिश होती है कि मुंह ना धोया जाए, कपड़े ना तब्दील किए जाएं। एक जो अदीब है, एक लिखने वाला बंदा है, वो ज़रा अपनी मस्ती में रहना चाहता है कि वो रात को देर तक पढ़ते रहे, लिखते रहे। और सुबह मैं अक्सर नमाज़ पढ़ के फिर सोती हूँ और फिर लेट उठती हूँ। लेकिन आज हुक्म था और फिर मैंने कहा कि इस इदारे में आना एक एज़ाज़ की बात होती है हमेशा। पहले एक दफ़ा यहाँ तकरीब भी हमने की थी और रऊफ़ ताहिर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, बहुत ही अच्छे इंसान, और उनको अक्सर मैं याद करती हूँ, एक पॉजिटिव सोच के मालिक। तो ये इदारा एक बड़ा इदारा है जिसके साथ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस इदारे में आना और आपसे बात करना मेरे लिए एक बड़ी बात है, फ़ख्र की बात है। मेरी तासीर साहब से जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम आपके इदारे के हवाले से बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या सकाफ़त के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो फिर हमने बातों बातों में ये एक मौजू जो था वो मुंतखब कर लिया। तो मैं समझती हूँ कि सकाफ़त जो है वो आजकल तो एक कल्चरल डिप्लोमेसी का दौर है, और पूरी दुनिया में अब वो जंगों का दौर नहीं रहा, लड़ाइयों का दौर नहीं रहा। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को मुतासर करता है तो वो कल्चरली अपना इम्पेक्ट उस पर डालता है, और हमारा जो तारफ़ होता है वो भी कल्चर ही है। अब बहुत सारे शफीक साहब और मेरे सामने बहुत सारे लोग बड़े बैठे हुए हैं कि कल्चर के हवाले से जिन्होंने काम किया, बहुत इदारा जो पिलाक है वो भी इसी हवाले से काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अभी मेरी जिस तरह तारीफ़ की तासीर साहब ने, तो मैं समझती हूँ खुदा कुछ लोगों से काम लेना चाहता है तो उनको वो ताकत देता है, वरना ना मेरी औकात है, ना इतना वो सारा जो मैंने किया है, मैंने नहीं किया, हम सब ने किया, टीम ने किया, वो खुदा का करम उसमें ज़्यादा शामिल है। हम मेहनत करते हैं, वो कबूल करता है, और सारे अदीबों का, दानिश्वरों का, सहाफ़ियों का और सकाफ़त से जुड़े हुए लोगों का तावन हमेशा हमें हासिल रहा है। एक बात जो हमेशा से जिसका हम ज़िक्र करते रहते हैं अक्सर, कि सकाफ़त के ज़रिए हम अपने मुआशरे को एक बेहतर मुआशरा बना सकते हैं, क्योंकि सकाफ़त आपकी शख्सियत में जमालियाती एहसास को उजागर करती है। हर इंसान जो है, अब इंसान और फ़रिश्ता मुख्तलिफ़ हैं। इंसान के अंदर जज्बा है, एहसास है, और उस जज्बे और एहसास ने मुख्तलिफ़ शक्लों में अपना इजहार करना है, और वो सकाफ़त है, फ़नून है, शायरी है, किसी न किसी हवाले से। अब हर बंदा शायर या ख़त्तात या मौसीक़ार नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर उन चीज़ों को समझने की, उनको अपने अंदर जज़्ब करने की, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत ज़रूर मौजूद होती है। तो जब आप अपने जो इंसान है, जब हम इंसान को और फरिश्ते को अलग करते हैं, बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि इंसान को भी एक रूटीन की चीज़ बना दिया जाए कि शायद उसको भी इबादत के लिए पैदा किया गया था, और इबादत के लिए ज़ाहिर है कि खुदा के पास फरिश्ते थे। इंसान का जो वजूद है उसका मकसद कुछ और है, और ये एक वैसे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ बहस हो जाएगी। लेकिन मैं सकाफ़त की तरफ वापस आती हूँ, क्योंकि मैं तसव्वुफ़ की तालिब इल्म भी हूँ, और इस हवाले से मैंने बड़ा कुछ पढ़ा और लोगों से जाना, और कुछ मुझे अपने अंदर से भी गवाही मिलती रहती है। तो अगर आप अपने अंदर जो शर है और खैर है, दोनों हमारे अंदर हैं। अक्सर हम बात करते हैं जी शैतान ने बहका दिया। शैतान को बाहर बैठी हुई चीज़ नहीं है जो हमारे ऊपर हमलावर होता है और हमें कर देता है। आग, पानी, मट्टी, हवा के अंदर ही वो अनासर हैं कि जो शर का बायस भी बनते हैं और खैर का बायस भी बनते हैं। अगर हम अपने वजूद में खैर को मुतहरिक कर लेते हैं तो फिर फ़नून वजूद में आते हैं, अमन,
محبت اور رواداری کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جب ہم خیر کی طرف سے اپنا منہ موڑ کر تو شر کی سمت چل پڑتے ہیں تو پھر ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں، تباہی کی طرف جاتے ہیں، تو دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اب اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ جس طرح تقدیر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو خدا نے اختیار دیا تھا انسان کو کہ ان دونوں رستوں سے ایک رستہ چن لے۔ وہ کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، تو اپنے اندر ہی صلاحیتیں ہیں ساری، ان صلاحیتوں کو پہچان کر پھر فیصلہ کرنا کہ میں نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، سب سے بڑی انسان کی جو خوبی ہے، اس کا کارنامہ ہے، اس کی انسانیت یہی ہے کہ وہ پہچانے کہ وہ کیا، وہ انجینئر ہے، وہ گلوکار ہے، وہ جرنلسٹ ہے۔ اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، فلاں کو یہ مل گیا۔ تو ہر بندے کے لیے جس طرح اب سارے لوگ ذہین پیدا ہوتے، سارے مصور ہوتے، سارے انجینئر ہوتے، سارے 22ویں گریڈ کے افسر ہوتے، تو یہ کائنات نہیں چل سکتی تھی۔ اس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کی ضرورت تھی، ایک نظام کائنات کا، تو جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اگر ہم پہچان لیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ثقافت جو ہے وہ انسان کو اپنا شعور، اپنے آپ کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے، اور ایک بڑا ایک کرٹیکل کویسچن بھی ہے کہ یہ ملک کس لیے بنا تھا، یہ ملک کن لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یعنی پاکستان کے قیام سے پہلے سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی قومیں آباد تھیں اور اپنی اپنی ثقافت کے مطابق زندگیاں گزار رہی تھیں ہزاروں سالوں سے۔ یہ ملک ان ثقافتوں کی حفاظت کے لیے بنا تھا، لیکن پاکستان کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کی ثقافتوں پر ہی حملہ ہو گیا۔ ثقافت کی سب سے بڑی علمبردار زبان ہوتی ہے، اور ہم نے مادری زبان کو علاقائی زبان کہنا شروع کر دیا۔ مادری زبان قومی زبان ہوتی ہے کیونکہ یہ کسی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ تو اگرچہ میں اس وقت آپ سے اردو زبان میں بات کر رہی ہوں، بہت میں نے لکھا بھی ہے اردو میں، ہمارا تو پڑھائی بھی اردو میڈیم کی ہے، لیکن ایک جو حقیقت ہے کہ اردو ہماری اس خطے کی زبان نہیں تھی، کسی قوم کی زبان نہیں تھی، نہ سندھیوں کی، نہ بلوچیوں کی، نہ پشتونوں کی، نہ پنجابیوں کی۔ اب لائٹنر کی کتاب کا پلاک نے ترجمہ کیا جس میں وہ لکھتا ہے کہ جب پنجاب کی ایک طرح سے تعلیمی زبان تھی تو 90% سے زیادہ شرح خواندگی تھی، پھر جب آپ نے پنجابیوں سے ان کی زبان چھین لی تو اور پنجابی بولنے والے کو ان پڑھ اور جاہل کہنا شروع کر دیا، تو پھر ایک جو شرح خواندگی میں بھی کمی آئی، پنجابیوں کا مورال کم ہوا، ان پر تسلط قائم ہونا شروع ہوا، ان کی حکومتیں جاتی رہیں، کیونکہ جب آپ کسی سے اس کی پہچان چھین لیتے ہیں، اس کا مورال ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو پھر اسے غلام بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان بننے کے بعد ہم یہاں کی جو اصل پاکستان کا کلچر کیا ہے، پاکستان کا کلچر تو پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، KPK کا، کشمیر کا، گلگت کا کلچر مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے۔ ہم نے کلچر کہیں سے کوئی امپورٹ نہیں کرنا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم عرب سے اپنا کلچر لے آئیں، یا ہم مسلمان ہیں تو ہم فلاں جگہ سے کلچر لے آئیں، یا بعض اوقات کلچر پہ یہ بڑا ایک تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ہندوانہ کلچر ہے، یہ سکھوانہ کلچر ہے۔ کلچر کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، کلچر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات کلچر مذہب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ آپ اسلام کے حوالے سے بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چند رسمیں صرف ختم ہوئی تھیں، باقی کلچر وہی کام کرتا رہا، حتیٰ کہ نکاح کا بھی آپ دیکھیں وہی ہے، قبول اور سارا چند چیزیں جو کہ جس طرح عورتوں کو قتل بچوں کو قتل کرنا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ہم کلچر کو مسلمان کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کلچر کا تعلق زمین سے ہے، زمینی دانش سے ہے، حکمت سے ہے۔ جب ہم اپنی زمین کی آواز سنتے ہیں، اب پوری دنیا کی آپ بات دیکھیں، مسلمانوں کے حوالے سے اب بات کریں، ترکی کا کلچر مختلف ہے،
इंडोनेशिया का मुख्तलिफ है। और अब हम यहाँ पे अगर हम एक अरब कल्चर को लेकर आते हैं तो बिल्कुल अजनबी कल्चर है। अगर हम वहाँ के पौधे यहाँ लगाते हैं तो वो पौधे यहाँ की फ़िज़ा में नहीं बड़े हो सकते, क्योंकि हर मुल्क के लिए, हर ज़मीन के लिए खुदा ने ख़ास तरह के दरख्त, ख़ास तरह की फसलें रखी हैं जो कि कुव्वत मदाफ़त का भी फ़राहम करते हैं। आप देखें हमारे यहाँ धरेक, कीकर, ये सारे वो दरख्त थे जो कि कुव्वत मदाफ़त का काम करते थे। बरगद का दरख्त था, फिर हमने इंपोर्ट करने शुरू कर दिए दरख्त जो कि ख़ूबसूरती में तो शायद कहीं ज़्यादा हूँ, लेकिन उनका वो फ़ायदा नहीं जो कि हमारे अपने दरख्तों का था। तो हमारा जो अपना कल्चर है, जो सकाफ़त होती है, वो एक पूरा निज़ाम है। उसमें सिर्फ़ आपकी ज़बान नहीं, आपकी बोल चाल, आप अपने मौसम से जुड़ते हैं, आप अपने दरख्तों से जुड़ते हैं, अपनी हवाओं से जुड़ते हैं। जब मैं अपने पंजाब के कल्चर को ऑन करूँगी तो मैं अपने दरियाओं को सूखने नहीं दूँगी। मुझे रावी का फ़िक्र होगा, मुझे अपनी ज़मीनों का फ़िक्र होगा। जब आप मेरी कल्चर से मुझे उठाकर मुझे एक गमले में लगा देंगे तो मुझे तो अपनी ना फ़ख्र होगा, ना फ़िक्र होगा कि ये मेरी ज़मीन का क्या हाल हो गया है, मेरे दरख्तों का क्या हाल हो गया है। तो सबसे बड़ी बात जो थी वो अपनी ज़मीन से जुड़त थी, और उसके बाद हम एक मुहिब्बे वतन कौम तैयार कर सकते थे कि जो आपस में जुड़त भी रखती और मुल्क के लिए भी काम करती। अब इस वक्त आप देखें कि चारों पाँचों छठे 6 सूबे जो हमारे हैं उनमें कोई अमाहगी हमें नज़र नहीं आती। हम बहुत सारी ज़बानों का तज़किरा करते हैं। मैंने भी ख़ुद स्कूल में पर्शियन पढ़ी है, अरबी भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, बाकी भी ज़बानें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जब मैं बाहर जाऊँ तो स्पेनिश, जो भी थोड़े बहुत मैं लफ्ज़ सीख सकती हूँ मैं सीखती रहती हूँ। लेकिन हमने अपनी ज़बानें नहीं सीखी। मुझे वैसे सिंधी भी आती है, लेकिन हम में कितने लोग हैं कि जिनको पश्तो आती है, जिनको बलोची ज़बान आती है। अगर हम अपने दरमियान अपने मुल्क के लोगों के मसाइल जानने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी पश्तून भाई से उसकी ज़बान में बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा महसूस करेगा, आपके करीब आएगा। इसी तरह वो आपसे पंजाबी में बात करेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर ये जो कि हमारे राब्ते की ज़बान भी तरक्की करती। उर्दू, मैं उर्दू के ख़िलाफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद बहुत उर्दू में लिखा है, पहले भी मैंने ये बात की, लेकिन उर्दू मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का एक मजमूआ है। उर्दू का जो किसी एक ख़ास इलाके से हम ताल्लुक़ नहीं ज़ाहिर कर सकते जो पंजाब का है या केपी का। लेकिन आज ये बहस बहरहाल बिल्कुल बेमकसद है, क्योंकि हम उर्दू में इतना अदब तख्लीक कर चुके हैं और ये हमारी राब्ते की ज़बान है। तमाम सूबों के लोगों के एक दूसरे के साथ राब्ते की ज़बान है, ये हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ हमें जो अपनी मादरी ज़बानों को तरक्की देनी चाहिए थी, उन्हें कौमी ज़बानें डिक्लेयर करना चाहिए था, उनकी सकाफ़तों को तरक्की देनी चाहिए थी और लोगों को करीब लाना चाहिए था। अब डंडे के ज़ोर पर आप लोगों को इकट्ठा रहने और उनको एक धारे की सोच पर राज़ी नहीं कर सकते। अब आपके सामने एक बलोची ज़बान में कोई गाना गा रहा है, रक़्स हो रहा है, तो वो रूह की बात होती है। आपको ज़बान नहीं भी आती तब भी आप उससे महज़ूज़ हो रहे होते हैं, और आपकी सोच, आपका दिल, आपका एहसास किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम इन चीज़ों को जोड़ते, साथ लेकर चलते और ये सोचते कि पाकिस्तान को इन कौमों ने मिलकर बनाया है, पाकिस्तान ने इन कौमों को नहीं बनाया था, और ये सारे लोग मिलकर एक अज़ीम तर पाकिस्तानी कौम बनती, तो आज जब हम मिसालें देते हैं कि चीन हमसे आगे निकल गया, फ़लाँ मुल्क आगे निकल गया, फ़लाँ आगे निकल गया, तो हम भी आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो मोराल आप अपना आप नहीं कर सकते अपनी कौम का, अपने बच्चों का। अब आपके बच्चे क्या करते हैं, जिसको मौका मिलता है वो फ़ौरन मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने उन्हें एक ऐसा तसव्वुर ही नहीं दिया फ़ख्र करने का, अपने आप को अज़ीम समझने का चैलेंज ही नहीं दिया कि आपने ये करना है, आपने अपनी बरामदात, अपनी दरामदात, अपनी फ़लाँ फ़लाँ ये चीज़ें करनी है। अब बांग्लादेश की आप बात देखिए कि 1971 में हमसे वो जुदा हुए तो आज कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि उन्होंने चैलेंज के तौर पर चीज़ों को लिया था कि हमने ये करके दुनिया को दिखाना है। हमारे पास तो कहीं ज़्यादा वसाइल थे, हमारे पास तो कहीं ज़्यादा चीज़ें थी, बड़ी ताकतें थी। जितना मेरे ख्याल है कि पंजाब की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, जो कुछ हम यहाँ पे पैदा कर सकते थे वो हमने आज तक नहीं किया।
اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں آج اس ملک کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، دنیا میں ہمارا تعارف کافی مجروح ہو چکا ہے، اگر ہم نے ایک اچھی قوم، مہذب قوم بننا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک نقطے پر رواں ہونا ہے، تو ہمیں ثقافت کو وہ بنانا ہوگا اپنا وسیلہ، اور ثقافت کی سے جڑنے کے بعد ہم ایک خیر کا معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اور کوئی دوسری بات نہیں کہ اگر آپ پنجابی کی بات کرتے ہیں، سندھی کی بات کرتے ہیں، کہ آپ کوئی لادگی کی بات کریں، بلکہ آپ ان لوگوں کو زمین سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک دور میں تو یہ تھا کہ جو پنجابی بولتا تھا اس سے کہتے تھے یہ غدار ہے جی۔ اور یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے باقاعدہ مخالفت کی مادری زبانوں کی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید مادری زبانوں کی ترقی جو ہے وہ قومی آہنگی کے لیے نقصان دہ ہوگی، جس طرح 1 یونٹ اور ساری چیزیں، یہ ہم تجربے مختلف کرتے رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ چیزیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، پوری قوم سے غلطیاں ہوئیں، اور آج بھی اگر ہم ان غلطیوں کو سدھار لیتے ہیں اور ثقافتوں کو ترقی اور ترویج کے مواقع فراہم کرتے ہیں، تو آج بھی ہم ایک عظیم قوم بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ڈائیورسٹی جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے کسی ملک کی۔ آپ سب کو ایک لائن میں کھڑے کر کے تو ان کو گردنوں سے کاٹ کے ان کا قد برابر نہیں کر سکتے۔ وہ جو ایک گلدستہ ہے جس میں سبز پھول ہیں، نیلے ہیں، پیلے ہیں، وہ خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی، اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں اماہنگی ہے۔ پاکستان ایک گلدستہ ہے، اور یہ جو گلدستے میں سجے ہوئے پھول ہیں وہ پنجاب کے ہیں، KPK کے ہیں، گلگت کے ہیں، ان کے رنگ مختلف رہنے چاہیے، ان کو ایک رنگ میں نہیں رنگنا چاہیے، اور نہ ہی مذہب سے اور باقی چیزوں سے ان کو جوڑتے ہوئے ہمیں ان کو پیچھے پھینکنا چاہیے۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو قومی آہنگی میں ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہیں بنا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ، کتنے لوگ KPK کے مختلف علاقوں میں گئے ہیں، کتنے لوگ بلوچستان میں گئے ہیں، کتنے سندھ میں گئے ہیں۔ تو ایک تو ٹورزم کے حوالے سے کہ ہم ثقافت کے ذریعے لوگوں کے قریب جائیں، ان سے بات کریں۔ آپ بلوچستان میں جائیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید پنجاب والے یہ کر گئے، پنجاب والے یہ کھا گئے، وہ کر گئے۔ جب ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، تو ہم ایک ہی سطح پہ کھڑے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور میں نے خیبر ایجنسی اور جتنی بھی ایجنسیاں سب میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، TV کا ایک میں پروگرام کر رہی تھی اس کے ذریعے بھی، اور ویسے بھی میں نے کوشش کی کہ میں بلوچستان میں KPK، گلگت، سندھ تو ظاہر ہے وہ جانا ہی رہتا، آنا جانا رہتا ہے، تو جانے کا موقع ملا، لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم یورپ کے زیادہ قریب ہیں، ہم امریکہ کے زیادہ قریب ہیں، اپنے لوگوں کے دور ہیں، اپنے لوگوں سے دور ہیں، اور وہ دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دوری کو ہم اسی طرح سے ختم کر سکتے ہیں کہ ہم اب جو ثقافتی اماہنگی ہے، ثقافت کو اماہنگی کا ایک ذریعہ بنائیں۔ تو اس پہ باتیں تو اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے سوال ہوں تو وہ زیادہ ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم اس پہ بات کریں۔ سر زبان کی بھی رول پہ تھوڑا سا اگر جی آہنگی میں کرنے بات۔ جی زبان کے حوالے سے تاثیر صاحب نے فرمایا، تو میں سمجھتی ہوں کہ زبان تو ثقافت کا ایک سب سے بڑا اظہار ہے، علم بردار ہے۔ تو ہماری جو رابطے کی زبان ہے اردو، اب پھر اسی میں میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک آپٹیمسٹک بندہ ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہو گیا اس کو چھوڑ کے ہمیں نئے سرے سے چیزوں کا آغاز کرنا چاہیے، روتے رہنے کی بجائے۔ اب جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اردو زبان میں تعلیم دی جائے گی۔ اگر اس وقت یہ فیصلہ قبول کر لیا جاتا اور اردو زبان کو نافذ کر دیا جاتا سرکاری حوالے سے اور تعلیمی اداروں میں، تو میرا خیال تب بھی قومی آہنگی میں ہم ایک بڑی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک دور میں جس سے میں نے پہلے کہا کہ کچھ اردو کے طبقات نے بھی مادری زبانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، لیکن آج کیا ہے کہ ہمیں مادری زبان کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ اب اردو زبان کے حوالے سے بھی چیلنج ہے، کیونکہ نئی جو ہماری نسل ہے وہ تو پوری انگریزی زبان کی عادی ہو چکی ہے، اور انگریزی زبان میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں بعض اوقات آپ ان سے اردو میں بات کریں تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ساتھ انگریزی زبان میں بتانا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے۔
اور بہت سارے میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جو کاف کتے کے ساتھ لفظ لکھنا ہوتا ہے وہ دو نقطوں والے کاف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. تو بہت سارے میرے حال ہے مسائل یہ پیدا ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ایک نقطے پر آ جائیں کہ ہماری یہ زبان ہے. اب سارا دن ہم سرکاری جو کام ہے وہ انگریزی زبان میں کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اردو بولتے ہیں، بعض اوقات پنجابی بولتے ہیں. یہ ایک تربیت بھی ہے، یہ اچھی بات بھی ہے کہ ایک انٹرنیشنل زبان ہے، اس کو بھی آنا چاہیے. لیکن پھر آپ کی جو ایک آہنگی کی سطح ہے وہ تو کہیں متاثر ہو گئی. یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک زبان کو چنیں جو تعلیم کی زبان آپ ایک رکھیں، اور ساتھ جس طرح UN کئی سالوں سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم دے، وہ بھی حق تسلیم کریں اور بچوں کو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیں. ہماری شرح خواندگی بڑھے گی اس سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مادری زبانوں کی ترقی جو ہے وہ قومی زبان یا ہماری جو پاکستان کی رابطے کی زبان ہے اردو، اس کی بھی ترقی کا باعث بنے گی. کیونکہ ہماری پنجابی زبان جس طرح ہم کہتے ہیں پنجابی سے اردو نکلی ہے، تو اتنے لفظ اس میں مشترک ہیں کہ اگر آپ ان کی، ہماری تو دادیاں نانیاں بالکل بھی اردو نہیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن وہ 8 بجے کا اردو کا ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں. تو اگر مادری زبانوں کی ترقی اور اردو والے مل کر چلیں گے تو ہم ایک آہنگی کی سطح پر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دونوں مخالفت کی بجائے کہ مادری زبانوں والے اردو کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کریں، یا اردو والے مادری زبانوں کہیں کہ جی قومی آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی زبان ہو، وہ ختم کر کے تو ہمیں ایک نئے سرے سے آغاز کرنا چاہیے کہ ہماری مادری زبانیں بھی اہمیت کے حامل ہیں اور ہماری رابطے کی زبان بھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سغرا اسد صاحبہ. میرا خیال ہے بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا نازک موضوع تھا اور بڑا حساس موضوع بھی تھا. اور مجھے بڑی فکر مندی تھی کہ یہ کہیں کوئی اختیار کر جائے. نہیں لیکن اسی لڑن والے بندے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک مضبوط کیس بہت اچھے طریقے سے لڑا ہے، یا ایک کمزور کیس کو بہت اچھے طریقے سے مضبوط کر دیا. دونوں صورتوں میں ان کی کامیابی ہے، اور ہمارے سامعین نے بھی جذبات کی بجائے حقائق سامنے رکھے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی اس فورم کا مقصد ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ نکات، کچھ مواد موجود ہونا چاہیے. آج کا ایک ایسا موضوع ہے جس پر یقیناً ڈاکٹر صاحبہ بھی یہاں سے آنے والے جو تاثرات ہیں اس پر کچھ غور کریں گی، اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی ان نکات پر ضرور غور کریں گے جو ڈاکٹر صاحبہ نے پیش کیے ہیں. ہمارے درمیان جناب گورنر پنجاب کے مشیر محترم میاں وحید صاحب موجود ہیں. میری ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور پھر اختتامی کلمات کے لیے جناب صدر ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب. جناب میاں وحید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو. اتنا اچھا موضوع جو ہے اس پہ بات ہوئی، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ کا بہت کچھ سیکھنے کا یہاں پہ اساتذہ کرام کے درمیان بات کرنا تو بڑا مشکل ہے. لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ تو تھا قومی ہم آہنگی میں زبان اور ثقافت کا کردار. یہاں پہ سوال مذہب پہ اور بہت سی باتوں پہ ہوئے. میں اس پہ تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. کیونکہ جب سے ہم نے نیشن اسٹیٹ کی جب سے بات ہو رہی ہے تو امت والا تصور جو ہے نا وہ تو بہت پہلے سے ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ چونکہ ثقافت کی ہے، تو ثقافت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تہذیب کے گرد گھومتی ہے. تو تہذیبیں جتنی بھی ہیں ہمارا پاکستان کے اندر، ہم نے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو جو ہے نا وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے یہاں پہ روشنی ڈالی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر کہ ہم نے کیسے اس کو اکٹھا رکھنا ہے. تو وہ زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ قرآن عربی زبان میں نہ اترتا. زبان کی اہمیت کی بات اس لیے ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں اتری ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے نا زبان کی بڑی اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہمارے ایک دوست نے. انہوں نے فرمایا کہ گلدستہ جو ہے نا وہ اردو زبان کو، اور باقی جو ہے نا اس کے پھول ہیں باقی زبانیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اردو زبان کو یہاں فروغ دینا چاہیے، تاکہ ہماری جو ایک ہم آہنگی ہے
वो कायम रहे। और बाकी जो बात है बाकी ज़ुबानें सीखने की, उससे तो कभी किसी को इनकार नहीं है, ना इंग्लिश से है ना बाकी चीज़ों से है। वो तो ज़रूरी है कि हमने दुनिया के साथ चलने के लिए हमारी तालीम जो है, हमने हर ज़ुबान में जो भी जितनी भी ज़ुबानें हैं, जिस पे भी जितना अबूर हो, हमने दुनिया के साथ चलने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ज़ुबान पे, अपनी सकाफ़त पे हमें फ़ख्र भी करना चाहिए और अपने आने वाली नस्ल को ये बताना भी चाहिए। तो इसी से हम जो है ना हमांगी की तरफ जा सकेंगे। वस्सलाम। शुक्रिया मियाँ वही साहब। यहाँ चूँकि कौमी ज़बान और जो हमारी मादरी ज़बान है उनकी बात हुई है, डॉक्टर साहब आईन पाकिस्तान की दफ़ा 251 जिसमें उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया है, उनकी जो ज़ेली क्लॉज़ हैं उनमें इलाकाई ज़बानों की फ़रोग़ की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है कि इनको भी फ़रोग़ देना है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी क़यादत के ज़हन में एक राब्ते की ज़बान के अलावा इलाकाई ज़बानों का फ़रोग़ भी उनके ज़हन में मौजूद था और है। तो तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सदर उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर शफीक जालंधरी साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इख्तितामी कलमात के साथ आज की तकरीब के अख्ताम का ऐलान करें। जनाब डॉक्टर शफीक जालंधरी साहब। शुक्रिया जी। मैंने दरमियानी अपने कलमात को करने की कोशिश की थी, इनसे पूछा था, लेकिन मैं समझता था कि उस वक्त मैं कोई चंद बातें हज़रात के सामने रखूं। अहले फ़िक्र जम है तो वो बहुत अच्छी कुछ उस पर रोशनी डाल सकें, मैं क्लियर हो सकूँगा खुद। मेरा ख्याल है मैं बाकी तकरीब पंजाबी करदा। मैडम दे एहतराम वो मैडम दी ज़िम्मेदारी है कि वो पंजाबी नूं फ़रोग़ देन। तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ तो इदां ही होया, इन्हां दी तरफों फारूकी साहब की तरफों आवाज़ आई है कि नमाज का वक्त है कि जिदा परोने नहीं कहीदा कि जी वो खाना तैयार है तो थोड़ी गड्डी भी बस जाने वाली है जल्दी, तो खाना वैसे तैयार है लेकिन थोड़ी गड्डी, तो उस तरह का मैनू किया गया है। तो जिस तरह इतने इधरों तारक साहब ने गालबन फरमाया, सर जिन्होंने नमाज की निशानदेही की थी आज उन्होंने दरखास्त करी कि इमामत वही करा। बिल्कुल सही। तो उधर उन्होंने फरमाया कि बहुत सारिया ज़ुबानां जड़ियाँ ने, और ये भी कहा गया कि उन्होंने भी परवाह करनी चाहिए। यूनेस्को जड़ा अदारा है और वो जी सकाफत के फरोग लई, प्रोटैक्शन लई, इंसान का मजमूई हैरीटेज जड़ा वो कोशिश करता है, तो ज़ुबानां की प्रोटैक्शन की भी कोशिश करता है। इसलिए लिए मैं एक नुकता सामने सारे थोड़े रखना चाहना कि बहुत बड़ी गल ये है कि हर ज़ुबान खा वो छोटी है खा बड़ी है। एक है मैं गिलगित उत्थे कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डीन ते चेयरमैन सी उस वेले जदों है पहाड़ गिर गया दरिया तो एताबाद की झील बन गई। उस वेले वो पिंड वो पानी झील अगों बंद हो गया, दरिया तो पिछों उच्चा होना शुरू होया, तो एक पिंड जिहड़ा एक वादी जी छोटी जी वो कोई चंद हज़ार 5-4 हज़ार लोगों की आबादी, 7,000 ज़्यादा वो डुबना शुरू होया। उत्थे दे लोग जिहड़े ने वो छड़ के पूरी दुनिया दे जिद्दां जिस मौजू ते तुसीं असीं अज बहस कर रहे हैं इदां दे मौजू दे नाल जिहड़े कंसर्नड लोग सी, खासकर पूरी दुनिया दे उन्हां लोगों दे विच एक सरासीमगी फैल गई कि बहुत बड़ा साड़िया हो गया। वो बाकी झील जिहड़ी बन गई, रस्ते बंद हो गए, 50,000 लोगों की कफालत का साल भर चाइना ने जुम्मा लिया रहा, उन्होंने लिए कपड़े किताबां बच्चों लिए खाने सब कुछ हर चीज़ उन्होंने मुहैया चाइना करता रहा। कई मुसीबतां उदों बनियां, लेकिन ये जिहड़ा सदमा सी उन्होंने लोगों ने थोड़े जैसे दानशवरों ने महसूस किया, इसलिए कि वो 7,000 5,000 की आबादी का जो पिंड सी उन्होंने अपनी एक अलग ही ज़बान दुनिया किते होर नहीं बोली जाती, उस पिंड च बोली जाती। उन्होंने कहा ये ने कोई 7,000 8,000, तो इन्हों के बावजदाद उस तो उपरले बावजदाद उस तो उपरली पीढ़ी वो सारे मिलाओ तो कोई 2-4 करोड़ बंदा बनता है, जिन्हों की दानश उन्होंने पूरिया जिंदगियां वो अगर कुल 4 करोड़ बंदा बनता है, उन्होंने 4 करोड़ 50 नाल उन्होंने जी एवरेज एज है वो ज़रब लगाओ, 4 करोड़ 50 नाल ज़रब दो तो किन्ने अरब साल का तजुर्बा ये डुब गया। ये सारे कट्ठे अलग हो जाएंगे, कोई चंद घर किते पिंड चले गए, कोई किसी पिंड कोई किसी शहर, तो उत्थे तो कोई भी ना रहा, ये ज़ुबान हुण नहीं बोली जाएगी। तो यदा जो सीना बसीना बजुर्गों का शऊर है
ਉਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਲਗਤ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਤ ਗਏ, ਸੁੱਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਰਿੜਨੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲਬਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀ ਅਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਸਬਜ਼ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਪਈ। وہ کہتا ہے یار ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا, کیوں بد دعا کرتا ہے ہمارے لیے. میں نے کہا یار میں تو اچھی نیک خواہشات کا اظہار کر توڑے تھے آ جائے سارا سرسبز ہو جائے. کہتا دیکھتا نہیں ہے یہ ملبہ تیز بارش ہوئی سارا دریا میں آ کے پلک کر دے گا دریا کو, ہماری یہ اتنی خوبصورت وادیاں اور آبادیاں ساری ڈوب جائیں گی, تو تم یہ بد دعا کرتے ہو ہمارے لیے. انہوں نے کہا کہ یار آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سیب خوبانی اخروٹ وغیرہ اتنے پھل فروٹ ہمارے ہیں, یہ اس جگہ ہوتے ہیں جہاں بارشیں نہ ہوں, بہت کم ہوں برائے نام اگر ہوں بھی تو, اور اگر بارشیں ہوں گی تو یہ پھل وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارا. وہ یار ہمارے پانی کو ایریگیشن کے لیے سارا پانی ہمیں میسر ہے. وہ کہنے لگے یہ چشموں کا بہت پانی ہے ہمارے, یہ فکر نہ کرو, لیکن یہ بد دعا نہ کرو. اب اسے کہتے ہیں لوکل ویژن. انہیں تو پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ کس وہاں رہتے ہوئے مجھے پتہ لگا بے شمار چیزوں کا ان کا وقت نہیں ہے کہ کتنی وہ چیزیں کس دنائی سے, ہم تو حیران ہیں. وہ گوشت ایسے لٹکا دیتے ہیں دسمبر کے اینڈ میں اور جنوری کے شروع میں, وہ کاٹتے ہیں 1 مہینے میں, تو اس کو خشک کر کے جب وہ بناتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. جو چراہے اوپر اور پہاڑوں کے بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے رہتے ہیں, لے جاتے ہیں, کئی مہینے اوپر رہتے ہیں, ان کا دودھ نکال کے اس سے مکھن نکال کے اس کا گھی بنا کے کوئی ایک خاص درختوں کے پتے ان میں دفنائے رکھتے ہیں, اور وہ 1-2 سال دبا رہے. جو گھی اتنا اچھا اس میں پکا ہوا کھانا اتنا خوش ذائقہ ہوتا ہے کہ وہ خاص مواقع پہ ہی بناتے ہیں. تو کئی چیزیں ان کی, ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر سبزیاں محفوظ ہو جاتی ہیں. وہ وہی جانتے ہیں کیونکہ صدیوں سے ان کے آباء و اجداد نے انہیں بتایا ہوا ہے, اور انہوں نے زبان دے بھی دسیا سارا کچھ کہ بھی یہ کداں کرنا ہے, کداں گڑھا بنانا, کس وقت کدو کوئی اس کو کیڑا پی جائے تو کی کرنا ہے, کدو بارشاں ہوں تو ادوں کس طرح فصل کو بچانا وغیرہ. یہ ساریاں لوکل وزڈم, یہ ساریاں اپنی زباناں دے وچ ہی لوگوں نے. تو جو جڑے عادات و خصائل نے کوئی شیطانی تو نہیں ہوندے انہیں, انسان دے وچ تھوڑی جی بہت برائی ہے جو تو اپنی جگہ ہر جگہ ہی ہے, لیکن زبان جڑی ہے انساناں نوں ایک دوسرے نال رابطے دا ذریعہ ہے گا. جڑے لوگ کتے بھی رہندے دور دراز پہاڑاں دور دار ویلیاں چ رہندے نے, انہوں نے بھی ایک دوسرے نے سمجھنا, انہوں دی بڑی کوئی سستہ زبان ہے یا کس طرح دی بھی ہے, وہ اپنا ایک شعور بڑے اولاد جڑی. اس لیے یہ زباناں دی کسی طرح دی بھی زبان ہوئے چھوٹی بڑی, وہی پروٹیکشن وہی انہوں بچانا. اور جداں میڈم نے ہونی وہ کیا کہاوتاں کنیاں اچھیاں نے, ایک کہاوت دے وچ اتنی دانش اور تدبر چھپیا ہے, ہر جگہ دی زبان ہے اس طرح دا. اردو دے وچ بھی ہن بہت بڑا خزانہ ہے, ساریاں زباناں جی بہت کچھ. اے جڑے پٹھان نے جڑے جنگاں لڑ رہے نے اور کسے نوں خاطر نہیں رہے, جُتی تے لکھدے وڈی طاقت کی تے کی نہیں, کنا انہاں کول اسلحہ تے کنی انہاں کول طاقت ہے. وہ دیکھ لو ساڈے سامنے افغانستان جو ہویا, وہ لوگاں نے وہ اپنی دانش دستے ہیں, تو وہ سن کے انہوں نے اکھاں کھولیاں, پتہ چلدا کہ وہ جنگجو اور بہادر نڈر قوم جڑی ہے اوڑا شعور وہ کس طرح انہوں نے نسل در نسل اپنے بچیاں دے وچ پیدا کیتا, وہ حریت پسندی دی ایک جڑی لو جگائے رکھی اپنے نسل. تو باقی جڑی پنجابی ہے میں گل دساں تھانوں, وہ تھوڑے سامنے ضرور رکھاں گا کہ کئی میرے شاگرد باہر آندے نے تو وہ کہندے جی ساڈے نال کینیڈا چ انگلینڈ چ سانوں کسی نے لٹیا جے تو پاکستانی سیگا, تے جہنے ساڈی مدد کیتی وہ سکھ سیگا. اسی اتنے سکھ نوں کیا سردار جی کی حال ہے, تو وہ کہتے اچھا تسی پنجابی بولدے ہو, کتھوں آئے ہو؟ لاہوروں. لے پھر تو اپنے ہی بندے آ جاؤ. آؤ نا, نہیں ہوں روٹی کھائے بغیر کتنا جا سکتے. میں کیا مینوں ادھر لٹ لیا, میرے کول کچھ نہیں ہے, پیسہ رہن نوں جگہ نہیں ہے, نوکری میں چاہنا. وہ اپنا گھر ہے, اپنی دکان ہے, کی کہندے انہوں نے سانوں آسرا دیتا, سہارا دیتا وہ زبان دی وجہ نے. اچھا میں انڈیا میں تے انہاں نال گئے, ایک سی میاں میر فاؤنڈیشن بنائی سی رانا شوکت محمود صاحب پیپلز پارٹی والے نے, انہوں نے مینوں نائب صدر بنایا. تو وہ وفد دے نال ہی انڈیا گئے,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਪਤਲੀ ਦੁਬਲੀ ਜਿਹੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਬਿਆ। ਉਹ ਪੜਿਆ ਹਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ 125 ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਫਦ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫਦ 'ਚ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ ਆਂਸੂ, ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਲ, ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਐਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹਸਨ ਨਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ, ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਦਰੀਸ ਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਮਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜੀਆਂ ਸੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਗ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈਅਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਭੈੜੀ। ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਦੱਬਰ ਔਰ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਊਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। शुक्रिया जनाब डॉक्टर शफीक जालंधरी साहब। मेरा ख्याल है आज की नशिस्त बहुत नतीजा खेज़, बहुत बराबर और बहुत अच्छी रही है। तो तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुबाहिसे में, इस मुकालमे में शिरकत हम सब के लिए बाइस इज़्ज़त है। चाय बाहर हाज़िर है।